बयान मरसूस जो इंडियन मीडिया से तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा था। उसके अलावा फल मुगीरात सुबहान, ये सुबह के वक्त अटैक किया गया जो कि एक सुन्नत था। तो ये किसकी, क्या हाफिज़ साहब का आइडिया था? ये किस तरह प्लान हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज़ पार्ट नॉट पर्सनली ऑफ आवर बिलीव्स ऑफ ईच वन ऑफ अस, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर फेथ, ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, that's what drives us, that's our motto. And alhamdulillah, we have a chief of army staff who has a strong belief. तो लीडरशिप जो सी है, जो ऊपर होती है, उसका जो बिलीफ होता है, उसकी जो कमिटमेंट होती है, वो ट्रांसलेट होती है इनटू डिफरेंट तरीक़ों से ऑपरेशंस में भी। तो ये जो नाम है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। दे आर दैट स्टील वॉल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अफवाज जो सी हैं, दे एक्टेड लाइक ए स्टील वॉल। जी, बग़ैर किसी शक के, मैंने इसलिए शुरू में कहा कि सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे सजदा करते हैं, शुक्र करते हैं, फिर हम पाकिस्तान के आवाम का, पाकिस्तान के यूथ का, पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान के सियासतदानों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी हौसला मंदी का, ये जो आपने रिस्पांस देखा है, इट इज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, हाउ क्विकली दे केम, हाउ क्विकली दे जेल टुगेदर, एंड दे वर ऑल दैट स्टील वॉल। सदीक साहिब जी, एक न्यूज़ से रब नवाज साहब, आपसे इस सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले INS विक्रांत के हवाले से बात हुई कि इंडियन सोशल मीडिया जो था और उनका अपना मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था, और फिर उसके बाद टेलीग्राफ की एक स्टोरी आई, फिर कराची की बंदरगाह के हवाले से कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। फिर आप देखते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो हमसे 3 गुना वो बड़ी है। तो लेकिन आपने ये भी कहा कि हमारी जो फोर्स जो है वो खामोश फोर्स है। तो क्या ये जो खामोशी थी किसी तूफ़ान का पेश खैमा थी जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर सके? क्योंकि इधर तो लड़ाई हो रही थी, अब आर्मी की भी और फ़ज़ाइया की भी। बयान मरसूस जो इंडियन मीडिया से तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा था। उसके अलावा फल मुगीरात सुबहान, ये सुबह के वक्त अटैक किया गया जो कि एक सुन्नत था। तो ये किसकी, क्या हाफिज़ साहब का आइडिया था? ये किस तरह प्लान हुआ है? देखिए, पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज़ पार्ट नॉट पर्सनली ऑफ आवर बिलीव्स ऑफ ईच वन ऑफ अस, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर फेथ, ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह, that's what drives us, that's our motto. And alhamdulillah, we have a chief of army staff who has a strong belief. तो लीडरशिप जो सी है, जो ऊपर होती है, उसका जो बिलीफ होता है, उसकी जो कमिटमेंट होती है, वो ट्रांसलेट होती है इनटू डिफरेंट तरीक़ों से ऑपरेशंस में भी। तो ये जो नाम है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। दे आर दैट स्टील वॉल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अफवाज जो सी हैं, दे एक्टेड लाइक ए स्टील वॉल। जी, बग़ैर किसी शक के, मैंने इसलिए शुरू में कहा कि सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे सजदा करते हैं, शुक्र करते हैं, फिर हम पाकिस्तान के आवाम का, पाकिस्तान के यूथ का, पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान के सियासतदानों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी हौसला मंदी का,
یہ جو آپ نے رسپانس دیکھا ہے, it is the all elements of national power. How quickly they came, how quickly they gelled together, and they were all that steel wall. صدیق ساجد جی, ایک نیوز سے رب نواز صاحب آپ سے سوال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے INS وکرانت کے حوالے سے بات ہوئی کہ انڈین سوشل میڈیا جو تھا اور ان کا اپنا میڈیا بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر رہا تھا, اور پھر اس کے بعد ٹیلی گراف کی ایک سٹوری آئی, پھر کراچی کی بندرگاہ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر اٹیک ہونے والا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین نیوی جو ہے وہ ہم سے 3 گنا وہ بڑی ہے, تو لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو فورس جو ہے وہ خاموش فورس ہے. تو کیا یہ جو خاموشی تھی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی جس کی وجہ سے وہ اٹیک نہیں کر سکے, کیونکہ ادھر تو لڑائی ہو رہی تھی اب آرمی کی بھی اور فضائیہ کی بھی. بیان مرسوس جو انڈین میڈیا سے تو پروناؤنس بھی نہیں ہو رہا تھا, اس کے علاوہ فالمغیرات صبحن, یہ صبح کے وقت اٹیک کیا گیا جو کہ ایک سنت تھا. تو یہ کس کی, کیا حافظ صاحب کا آئیڈیا تھا, یہ کس طرح پلان ہوا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی جو افواج ہے, پاکستان کی جو فوج ہے, اس کے اندر جو اسلام ہے, it is part not personally of our beliefs of each one of us, it is part of our training, it is part of our faith. Iman, taqwa, jihad fi sabilillah, that's what drives us, that's our motto. And alhamdulillah, we have a chief of army staff who has a strong belief. تو لیڈرشپ جو سی ہے, جو اوپر ہوتی ہے, اس کا جو بلیف ہوتا ہے, اس کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو ڈفرینٹ طریقوں سے آپریشنس میں بھی. تو یہ جو نام ہے, یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہ مومن ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں, وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. They are that steel wall. And الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی افواج جو سی ہیں, they acted like a steel wall. جی, بغیر کسی شک کے, میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں, پھر ہم پاکستان کے عوام کا, پاکستان کے یوتھ کا, پاکستان کے میڈیا کا, پاکستان کے سیاستدانوں کا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, اس وقت جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی حوصلہ مندی کا. یہ جو آپ نے رسپانس دیکھا ہے,